tangu ifweni dipanda dia nzole bana bilaka bana mvuluzi kimbangu babundi bitumba tolongi dipanda yango bongele meso mwele Kongo mboka monene Afrika mobimbe yebi yango Mapata majali kotalela ndenge bokonzi bokotelema Zambe ya pesi biso mokongo atalomboka Kongo Yenge kuzulu yenge vantoto. Yenge vantoto yenge kuzulu. Tata mvuluskimbangu yala kwaku. Tata mvuluskimbangu yala kwaku. Tata mvuluskimbangu yala kwaku, yala kwaku, yala kwaku. Songantelaku kadiwanungini munza ya mvimba. Tuji tuhinga jabu tumbini changa kudi nzambi mufuki wa dulu ni buloba. Yeye wudi mutuhesha muho ya ni bukola batoto ko hitanga nagabiji. Mujuto kujalelu mu batoto ko partager soto kwa banyangana. Jiji no junumva nja chamala kazadi tuzolana chamala kazadi mwana wa mambuyi bukasa ni tatu kazadi mukenga tulitufuma mu province wa Kasai Oriental mu village wa Dikundi tulituhingaja twasagijila ni twasanga koji tata ntinu Kongo tata tuzolana sakibanza ngiangalele le roi divin mokonzi ya kimia yende motambusi ya BBMK grupo munene ya BBMK tutuhinga jaka biji twasagijila kuji mamando na mugeni tutuhinga jaka biji twasanga ni twasagijila kuji batei nyonso ya kukele ba ishibonso ba kukele ni bana BBMK pe tutuhinga ja twasagijila kuji bateleji betu bonso baswibwe baji batulonda kuloba bujimu kwena mwakumanya kuju ya hadi kuyumumanya kuju fumato ni bwaku comprendre réalité présente bijibi kengeleni utangila le passé wa muntu mwenza bumuji rétroviseur permanent où tu dis que tu as consulter à chaque fois où tu dis mon problème tu consulter beaucoup maniani ou soit tu voulais ni bankambwa baba tu shila mei hen bankambwa bafbamba bishi bakulumpa bafbamba chini beaucoup tu mpika china bijibi kengele ni walukila hanyima utwanchinta bawewe kusambuka utwanchinta usambuka utumpika china Jiku jumuna jamuchima ni jitabuja ja christianisme munjila wa colonisation kibiji à la base wajikenga je tutini lelo yo ba missionnaire catholique ni ba missionnaire protestant bavuba yisha contre croyance yonsu ancestrale contre bukalenga bonsu bwakabukulu croyance yonsu ya kabukulu ni croyance yonsu ya bankambwa itufu balongo boba bamba ni bionso abi mbuloji bana betu baswibwe tujini chabo kumanya ni toka tui ba comprendre ou soit toka tui bumva mbangi luto kato akumvwa ndeke luto tuji tufumina tuji tufuma quelque part tuetu bafika tuji tufuma mwa bakampanda bumudi bisamba byonso bya habulobe bumudi makuba onso habuloba badini racine na origine yapo kimutu tuetu bafika jiko batifika tujini racine wetu biji bikengeleni ou soit tujini obligation
watu wetu kumanya kutujitufuma ni tujini obligation watu wetu kumanya histoire wetu mumushindu wani tushila uswatu turassurer progeniture wetu uswatu turassurer descendance wetu uswatu tungana nina twetu bisamba byonsu bya habuloba makoba onso habuloba adini culture yayi badini propre croyance yabo. Culture, c'est l'âme d'un peuple. Culture, c'est le poumon du développement. Culture aningi kajilu kujuwenza moyi wa chisamba. Culture aningi kajilu wa chisamba kujuwenza bisulusulu bya jitanta. Ni kajilu wa chisamba chikwabu boba mwempoze hachisamba chikwabu ujuha toka mwenza bu mariage forcé ujibaka jichinchimika kachajulu ni buloba bya fukibu kachajulu ni buloba bya fukibu tini lelo kakwenda mukanda ujuwa kwila origine wa muntu mufika clairement tini lelo mbienza buni muntu mufika yeye kavu katuni bankamba benda to usota katuni ni bakuluto ba mwa kumushila trace ngambo wa muntu mufika ngai twantu jele lukongo ngambo wa muntu mufika ngai Adam ni Eve to ngambo wa muntu mufika ngai kakwena mukanda habula bubujima habujuwa kula uleja clairement wakula uleja clairement origine wa muntu mufika to munjila wa colonisation ke mutu dibashimishila trace yonsu yivubankambo betu batushila munjila wa colonisation histoire wetu uvu complètement falsifié trafiqué nansha Bible hutu vutubaleo Bible kena ufila bukenka ha origine wa muntu mufika to Bible tubaloka yutambani kakwena mukanda na shuma yela buloba uju wakwila clairement boa origine wa muntu mufika to. Quand on consulte les trois événements majeurs qui ont marqué le monde. Quand on consulte les trois événements majeurs qui ont marqué le monde, la création, les déluges et la destruction par le feu, à chacune de ces grandes circonstances de la vie racontées dans la Bible, où étaient les Noirs? Où étaient les Noirs? Dans tout Djela ilukonku. Mufika uvukwei havunzambi ufuka buloba parce que selon histoire ni mukanda wachizu buchifika utuvutubala kakwena mukanda kakwena mwaba ujiba kwila origine wa mufika to kimutu ditujele lukongu bwani avunzambi ufuka buloba ku création où étaient les noirs mu déluge hadinzambi u détruire buloba mu nemvula wa Noa. Où étaient les Noirs? Où étaient les Noirs? Hadinzambi ou détruire Buloba kabiji nimvula wa Kajilu Sodome ni Gomorrhe. Où étaient les Noirs? Tuji bebemka mbwena kwamba ni bana bilaka ya mvuluzi kimbangu. Bebemka King Église to. BBMK qui mouvement politique to ou soit mouvement de pression to. BBMK mouvement prophétique uju lombo jibo kuditatantinu Congo tata tuzolana sakibanza ngiangalele mokonzi akimia les rois de l'humanité. BBMK mission itujinai nyaku restaurer ou soit ya kuhingaja bintu byonsu bitu bajimija
pakalwa Jean-Jacques Charles uswati Diego Cao ti ni muita buje roi Nzengankuvu baptême hadi uita buja baptême kito tukujimija Arche de l'Alliance wetu ti ni lelo hadi Arche de l'Alliance ujimina ba missionnaire portugais ni bantu ba Diego Cao mulo napo kibobu kufika bumunda kuya kushabu bibliothèque bituvuna bichikondo achi jina jabi zo wa lusansu kimwaba utu dibaji mijila histoire wetu complètement boussole bujima tujimija repère yonsu ki mwaba uji esclavagisme ubangisha ni déportation vers les îles, vers les Caraïbes mu chijimu cha 1619 twetu kushimija mpingu yetu yonsu ni bilejelu bya bukalenga bwa kabukulu bilejelu bya bukalenga bwa kabukulu bilejelu bya bukalenga bwa bankambo betu bintu byonsu byo bikwanga tangiras bijibiye mu Europe byo bikuye mu Europe bivubiye mu bijibiye mu America byo bikuye America bijibiye mu Asie byo bikuye mu Asie bijibiye mu Océanie byo bikuye mu Océanie twetu kujimija repère yonsu complètement temu butikale ni chaba kwa kwile julo lweji ujimu mkanda wa kukiele mukanda uji inspiré ni intitulé kudi tata kimbangu ye yanga yenda mo inspiré tata Ntinu Kongo tata Tuzolana Sakibanza ngiangalele ye mutu azotambwisa bebemka na mukanda oyo